Ai aflevering utaka ngami aqui o também desse meu libi makandise taki. Ai fosse pisi uta haksire ufa definir fa ugwa IMF. Entu de otaki ufa desi kuma de amanhã usana ude. Ai kaba pisi no de okisi de okasi o hakisi andike. Tide wodu di utupisi upara maribo. Andi ifeni udigo di unangwa IMF. Iso ndi mfeni IMF henda kuma konde wabi gwa IMF. Biga fandedi wana wa money na wa koposensi wabi. Igodi wogwa IMF adefa noudu. Biga wabi wan kasi te ilukwe money fasi no wabi wan gan kasi. Deso tu kasi akiwisi palakienta pase au happy. No oto fasi ademo leki fugwa IMF. No te ugwa IMF no do ya bidao. De sembede omuso pakase itapiki uta omusugo. IMF defa noudu wa oto fasi. Diko u IMF asana mi musutaki ditu. No msita dike happy sana. Madeta luku oktu aisa usana adisa uganlanti de sei ke sei kasoni. Biga isake happy wansambe asoni winsi ambeden. Madisa me sei musutambe imoiti. No metataki u wakolu mamtataki aba 690 million. Merci kuma umugo. Biga before gwa IMF aki umeni paiman di wasapaka. No, unfa paka IMF. Diko IMF asana, afu de hogi kuma fade se metatakita aude. Biga asago bunu, de tima biya di konde bunu. We IMF, dami no na wan yuson adenwa son di ubi mitika ay rekeren di bi pasa fesi. Kude bi pasa adi de fesi. Dus, dade ma kuma me aki, no na yusoni, ma ibalangre ikson henda. Unfa lanti odu yusoni aki. Digo di unangwa IMF, metasinya kuma watakusoni. Momo te usita kita henda wa nawa otofa udu. No otofa siade no henda wa bigwa IMF ai. Biga IMF nata wa hogisoni ta bamba kande oki sembe of ai or this or that yo. Ma henda uhepi foluku uhepi sana. Fu sapaka de paima de wabi upaka de gandi paima di World Bank say oko bakadi de usita kita IMF say ko. No so tefi meni no istaso nango mo bunu. Dus, misi kuma IMF musukoya. Dide bide ufade sembe bifeni fa wogwa IMF. No de otaki unfade si kuma di amaya usana ude. Unfa yu tasi di amaya udi hanse konde fuaki. Mia bibi ta asagomo bete. Ma utango do kuma fa unango aki. Mtasi kuma u kaba sosoi. Di amaya usana waki se musoseke. Ifas fasana kode no aki no hiutumbe akodeso ai hiutu. No wabi ute ukamia no sabi ufanti wautu. No te sabi ifanti wautu. No imusutenye no te ifanti wautu. No sonwa fasi usambesa na kobunu baka. No ilibi kode wanso utu fasi sembe ta chubi sondi sembe antake taki de ta chubi son kuma politiki de ta chubi umpe ifolu kudai. Omusupoba udisade sonde, omusupoba ulibi pasade pei kamia sonde. Omusupoba ulibi makandi kusei, omusupoba ulibi fusachasa na kobunu baka naso aungo bunu moso. Mitasi wan bunu amaya dadi konde. Lanti du hi soni, leti kumafa ubuten adi herstel plan. No mitasi ta usabi wan bete amaya tuya. No, so na utan po abe ulai paima di wasapaka en mi den kita so autan. Omdat wata fen money, wata fen 2 seconde money. De euro, kude dala atako. Di amaya usana, ba te lukwen, no beina, te lukwen, te mkwa de wenke denuto, beina mtasita faspa ilibide. Sana bi amaya yi. We di amaya usana, akaba so imoye. No, ade fusi mfaga lante ocha, no usabi fasana odi amaya. De money de okisi IMF en di fasi fa de wo ko kudi money de. Mitasi wan bete amaya da sana. Momo kude yonku koni sembe de wabi. Boyti de gudu de wabi agombaswe de go to kude oto sonande. Umuso wabi koni sembe useka IPC de. IPC ui programa aqui de sembe ta haki si sondi de akaba fusutan. Kusondi di de ke sabi mo fini. No ade sondi aki ganlanti tada de piki. Lanti, ganlanti, unfankumi. De sembe ganlanti, mbegi unu, unfankumi. Ganlanti, unfankumi.
Fankumi. Gan lanti mke un fankumi. Hakisi kupiki. Hakisi de son kuma fade musude no yo kisi di antotu u di soi fise. Un fa gan lanti tapakise u hoi di kurs awan kamia. De sembe de nango abamoni soni adi konde de puba u hoi di kurs awan kamia ade ya de pasa aki. Usabuta 2 sekonde moni go adi ekonomi. Sensi didi mama banku sana toka go adi flexible wissel koers henda di woyo sei henta bepaalde koers hen usei toka di fasi fauta seka moni soni adi konde. No naku di koers utaboko hedi mo ma no utaboko hedi ku umeni moni di wabi. Dus no di banku di mama banku opoba ulukuta unsedi moni mo hia ku teka ademo hia. No kude tude au kota woko no soma fasi no di kurso seka. Sikisi ondo dusu sembetadi asana. No hi sembede fanoudu uchadi white konde akiko kufesi. Unfa wodu ta de semi afolo isigu auto konde golibi. Unfa wodu ta hi sembe kisi dio kasi umbe isana ko kufesi. Unfa wodu ta hi sembe ta fiense ita henda wasana sembe. Unfa wodu ta hi sembe ta fiense bunu aki. De musu ta fi ta de sa seka wabunu amaya da de miude. Wabunu hakisi en mi breiti te ta misei sapiki adi hakisi aki. Adi fosu kamia yuda sana sembe. Entu te tambe moitu seka wakonde no sonyo dia ai pasi. De sonde odia di pasi fi. Soleisia sa de moi soni, ma soleisia sa de son di sambe i panta. Dus hi de so tu momenti de tu yo tamiti. Ma a hi de so tu momenti de no ade fanoudu u hi utu te posisi fu sa woko motanga. Omdat i musuta bibi amo beteting. Utasita ubiko abi momenti kaso sembe nabita kisi de biamo he de goude auto konde. De sembe de se winsi teka de winsi na posisi de tambe moiti usa hepi di konde iti. Mano u henda de stonu futu. No isonde hemi ke piki hi sana sembe. Mike funu tambibi ta makandi wombe moiti uchai konde aki go awamo hei kamia. Musutaki son kuma fade no utasita udia tanga ting udia wan crisis ting. No di crisis aki ata hakisi hiu tu fu woko mo tanga umusuda sinkimo. Mate uluku gua fesi unfa sana utang. No utasita bunu son sei dia pasita ko fu samiti. Wabi so many oli di de feni adize a fesi se usana. No galanti taluku de sonya aki ta adete de dia ofesi tako usafen bumbu moni ude oli aki. Isondi umusudu no aki. Henda umusu godou beu abibibi au sei. Woko tanga enbo solukuta makandi usaseti di konde akibaka. Hide sonde utado akitu umusu hoi au nubaka edi ta utambe imoiti umbe isa nato ngaude fosu konde adigoli ba. Wasondi mke aksi galanti. Unta amoni ade. No unfa unta duku de so many sembe. De so many sembe de dia de ganousu. Unpe iweti untambe idade. Unpe iweti untambe idade sembe de takisi tumoni. De sembe de ta woko alanti. Nawa sembe nade di takisi tumoni. Akanta lantima soleisi uikoni didi abi no galanti ta haksi de ude hepi de akomesi no te de taru de soutu extra woko aki no de takisi ma soutu extra monia mana kuma te de biwoko dus imoni aki de takayen wa otofasi dus hilanti ma takisi wakodo moni henda di moni di de takisi te di libatapa so no me oboko enda una piki moni baka lantima takisi wakodo moni no te di libatapa ma akan ta fudi abi wan paiti koni no de tabutengo awan gulupu ofu awan komesi uwoko udu wan spesutu woko da ganlanti no kuma tangi
No, de tak pakai wan piki money, manadi de diamond dia taki siteli batapa. Ma udia hepi hen afen piki so aliba. Andi IMF odu da de poti wan. Ifasifa IMF o hepi poti wan. Bota de sonde odu tia kaba. O ikonde musuko tampu tanga baka awoko kodou. Teka unfa libi sembeta baisoni. Solanga ufendi konde buta kuma fa musu de baka. Di kurse ode kuma fa ade fa noudu. No yo sita de prijs ade wenke na uta pusa mo. So se yo sita tide te igwa wenke di wan sei prijs. Amaya sei di wan sei prijs. Ya ta hopo saka mo. Kusabi metata kita di kurs osaka. Misa fambe. Biga ukuma sembe kufustan ude son nande. No wao sako pikita kita di kurs osaka. Biga yabi umeni pei fasi. Fai musudu de sonde. No hembe baka utataki ta di kurs a musude stabil. So langa di kurs de stabil. Henda abunu da de sonia di ekonomi. De sonia di ekonomi sei musu sei kade sei. No di mo special wan non fenta henda woko. De woko ma hem musu woko bigate woko. No yo fen money. E misi kuma di de da wan de son di umboko hedi. So wan fasi no di ekonomi nango kufesi baka no taku de baka. Leti kuma fa bide. So wan fasi de poti ma se oko abe mo bete. En na wan kodo daka isonya kyote bifo aseka. Bigadi abi poi na wan kodo daka abite bifo aseka. Fani me ganlancha ake panti wan ude oli kami adi ufendi. Biga kudi de hide problem udi konde tu usaseka wan pasi. Di boko edi di wabi kudi sei ude oli de ufendi. Henda no de yasa makasabi umeni oli sai ay kami adi yo sei nande. Umeni soni de musuluku eti. De musuluku umeni oli saide. Umeni yo sei soan oli. Ku unlongi yo sa woko soan oli. Andi da di warti fen. Umeni piki ondo suku musudueti. Usako ay paki seide. De soni akitu wabe a paki sei mei. Ente ulukulon tu goliba no utasita kita di oli price nango aliba daka fudaka. No, disi da wansondi umusuluku bunutu. Henda te luku fini no itasita umeni sonde di yabi te a paki sei itakita henda waude oli peti umi akim keseyen. Mike moni umse kadi konde. No te luku baka no isondi di de belangrijk ook tu henda kumalanti bedrijf no stas oli saide. Di musu hepi luku ta di oli peti aki unfa de wo kode. Ise sabi. No saide. No sa luku mo bunu. Mano se peti da wan otu sembe. No wasaide mo uluku umeni moni tambei. Fu sa feni di moni di umusu feni. Kota udi peti. Bota no der usataki ta enda wan so tu fasi di de uoko ya. Ma me de zeker di de da imo bunu fasi uoko. En mi de soi ta nai fasi di de iti uoko. Di umusu de soi ta kita henda ay fasi aki umusu uoko. Bigana hison se kaiti. Dus no misita itaki usei de peti. Enda te usita wana wan oto fasi mo so teka de aki. No, wabi usei de ya. Ma no teka de no aki no. Wafene fa no dueti ta fu usei oli peti. Diso ni di mike haksi ganlanti. Henda wo woko ku IMF. Unfa wo pakaen. Ambe wo pakaen. Unte wo pakaen. Di programa fuku IMF aqui. Kaba tudo suku 20 a 4. No e fosu pas di wo bigi paka henda tudo suku 20 a seibi. Henda di paka ta bigi baka. Te di programa kaba. No ita bigi paka. No nande sei. Deta dai wan pikiteng. Fisa haibo. Ne before yo bigi upakadi paima. Di koloku di wabi. Henda iteng di utapaki seita kita di paima aki musu bigi pakano aite nande di olison fuo se kata kita henda usa bigi ta fen money fen. Wansa no wa musu fe keteta di programa aki abi o keur bunu IMF abi sita kita henda kuma fasana di aki no di usa pakadi paima. En tu di otoson tu henda di uluku ta henda wo sapakai paima baka. Aitende wa fustan soni udiole aki sei. No e musu fustanka untanga ubitampu ka ta henda wo sapakai paima aki baka. No te itampu so kuma konde no gansu tisoni. Dus no de otoson de ukoeti usaseka di ekonomi udi konde. No de welcome. No di o abi upakade paima. De sana sembe hen abi upaken. Enu abi fasi upakadi paima deu. We luku ise kaunango kumakonde no itasita kita na oli wan utaluku. Ma utaluku meni so tu otofasi unfa usadu fu usafeni moni. Te uluku lontu ade otosoni
de di oli aqui o chakodau aí se o vini o ikonde sei no imsia so kuma luku kuma no e de woko aisiala de o abisoni o ikonde fanodu son kuma guluntu o menison de o abi fanodu aqui o ta sei o menison di o abi asana aqui dade no so fasi o ta fen money aisena ande tu hi de soni aqui tu sa hepi di economy usana na di oli di o fen nande no ma de son de o ta sei dade sembe ta woko adi oli maskape no di daw hepi uto kai po siriu dene denu no ta uda wakonde di tamanda te hisonya 2 sekonde ma woko de wakonde di usei tamanda sonfu egi konde gose ya 2 sekonde di daw hepi di economy usana bumbu fasi Mike sabi andi IMF o saduda de mindi bedrijf kude piki bedrijf de piki bedrijf kude mini bedrijf usabi de kumade KMO bedrijf en galanti seka wan soni da de lo bedrijf de tu galanti installer wan yunyu bestuur da di KMO no di bestuur aki hemu su seka son da de lo so tu pay bedrijf aki hi de son kuma mei mo product de son kuma un fau hopo wan yunyu bedrijf ya fustan hi de son aki tu di bestuur aki hemu su hepi de kude son de Ison di utapoba udu dade sembede ya bi bedrijf. Henda upu de fuka de ade pasi. Kude son de tatanga da de tede keseka de bedrijf. Mwa ude son henda tede musgote de vergunning. Oto wando da kalongi, wando yulongi de musuta feti awan kodo vergunning baka. Uketa adison na de se musu seka. Ta wan special fasi de fai musu feni vergunning fi. Ya bi hi yu pampiano awan liba den wi musu feni yu vergunning. Fadi kurso de baka siliba IMF ko adi konde. Ifa sifa utapaki se ita di kurs ode baka siliba komiti waya so. Misata de banku de abi bibi uifasi fa uta wodu so no. Wabi di bibi ta di moni sonyo gomo bete. Bigade son de banku ta se itia longi. No de useka awon fasi ta de moni di de banku ta feni. Kude sonde di konde tambei de tu sa de awon balance. Ma ise isa bi di sana money hini waten wanson sa society sembe na bi fito a di sana money. Mano makandi kude banku kude cambio no di mama banku sana no awme moiti u ook tu ta tia kodo so no awme moiti ta kita di cours satan di wan si fasi. Sono wabi bibita kuyunyu fasi di de banku ke woko ade tende dia o fesita kwala no utabibi ta hisoni ogomo bete ay konde kudi course food di wabi asana unse kan wansoni dade sembe de ta woko alantio ta de sali wansonyo sota abitimo no de abi usindo awo supi ta henda dia sa fen woko te utafa soni de lantima de na dia woko enda ida lantima itaki simoni maya safen kamia woko no te utafa abade semenane no useka apaitison da de lo sembede mo de son di minister dita seka konde dendu sonu sana seka da de lo sembe aki henda usa uta de sembe aki go woko ade stekting de ta haksilanti uta hepi de asoni no wins ya da de stekte moni mai da de woko ma no henda de sembe bi sindo awo supi de takisi moni ma de atadu na wansun no de nango woko te kalanti bim hepi de stek tian kiku moni no de afu da de moni no de tada de woko ma no so sei utaluku go administer woko soni te ka musubuta moni pikiso gomo adi industry usana fu sate de sembe aki a woko ma oktu andi musudu da de lantima aki fu sa hepi de ukota utede uke abago adi particulier sector ta de sa go makiliki go kwa ta de asa abi na wa problem anda de weti de umbei ade lanti kanto ude so many sembe de tate awoko de ubutata ye yaki hena tianga so many sembe usati awa ministerio ofu mfade usekan ukesabi ofu de uta kuma henda di ministerio economische zaken tondo sembe no sawoko na no de oto di ondo sembe de ofika unfade oduku de ude sakumutu islanti system biga utasita hinwaya di wan se ison kudi moni nata chika soni moni nata chika moso de son de o musudu ude moso iniki de son de na paiti son de son de tu sa seka
Di weti ude semedeta wo kwa lanti. Ako gandi mwafasika. No, de bezig tabinga u tokain. Amusu seka komo bete. Ma ayeweti akisei sonde dita pikiu andi umusudu usambe de moni de lanti tapaka komo biti. Di weti dita taki ta lanti na musute sembe awo komo. Di weti na ande sensi di ya wadu sukune gyondo kusei biteni ne ambei. Henda di weti de nati de ya ubi musubiki wo kokwen. No adesota ayeweti ude semedeta wo kwa lanti yabi umeni weti eti. Sota eu libi kuma fade weti tataki asa hepi ufu sabia de lanti kanto fu awamo bete fasi. Aqui o qual acaba o programa aqui. E aí o assunto tá aqui dá no e-mail linguagem e-mail address tak nangami 2021@gmail.com. Ade auto aflevering o tak nangami dioko isaki si dio kasi u hakisi en taki andi abi fanodo. On tambunu.